آپ کو مبارکباد اور جناب متین انور کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات آئیے، بہت اچھی مشاعرے کی فضا بنی ہے، مشاعرے کی فضا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لہجہ تو جب جناب اشفاق مارولوی آپ کے سامنے اپنی غزل پیش کر رہے تھے، غزل کا خوبصورت لہجہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ دوسرا لہجہ آپ نے جناب متین انور کے کلام میں ملاحظہ فرمایا۔ ایک اور خوبصورت لہجہ دوستو جو مالیگاؤں سے جناب مشتاق احمد مشتاق کی شکل میں ہمارے درمیان ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ غزل کا ایک خوبصورت اور پختہ لہجہ آپ جناب مشتاق احمد مشتاق مالیگانوی کا لہجہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ مطلب سنیے گا جی مشتاق بھائی ارشاد۔ کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے۔ کہہ دو دنیا سے نہ الجھے، بہت اچھا مطلب ہے، بہت اچھا مطلب ہے۔ کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، اور ایک ہم ہیں کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے۔ لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، اور ایک ہم ہیں کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے۔ اور کچھ شعر دیکھیے گا کہ شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے، شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں، شاخ سے ٹوٹے ہیں، شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے، تیری خاطر سدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے۔ شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے، تیری خاطر سدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے، جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ، جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ، مارکا ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے۔ جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ، مارکا ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے، تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو، تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو، یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے۔ تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو، تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو، یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے، یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے، دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، کیا کہنے، دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں۔ ہمارا شجرہ تو اللہ والوں سے ملتا ہے دوستوں، کہ دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں، ہم سے دیوانے ٹھہر جائیں اگر ساحل پر، ہم سے دیوانے ٹھہر جائیں اگر ساحل پر، جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں۔ ہم سے دیوانے ٹھہر جائیں اگر ساحل پر، ہم سے دیوانے ٹھہر جائیں اگر ساحل پر، جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں، رہبری کرتی ہے اس وقت قناعت تیری، رہبری کرتی ہے اس وقت قناعت تیری، پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں۔ رہبری کرتی ہے اس وقت قناعت تیری، پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں، پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، ہم وہ سبزے ہیں کیا کہنے جو پتھر سے نکل آتے ہیں، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاق احمد، ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاق احمد، شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں۔ اور کچھ شعر دیکھیے گا کہ مطلب ہے دھوپ
कहीं थी, कहीं पे साया रखा था। शेर सुनिएगा आप लोग। धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था। धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था। दुनिया ने चेहरे पे चेहरा रखा था। दुनिया ने चेहरे पे चेहरा रखा था। तालीम के उसूल के लिए 7 समंदर पार का सफर कर रहे हैं लोग। हमारे घर में किताबें मुबीन रखी है। शेर सुनिएगा कि धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था। दुनिया ने चेहरे पे चेहरा रखा था। प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए। प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए। हम लोगों के घर में दरिया रखा था। प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए। बहुत अच्छे। हम लोगों के घर में दरिया रखा था। हम लोगों के घर में दरिया रखा था। ईमान आज कौड़ियों के भाव बिक रहा है, वोटों के नाम पर, इसके नाम पर। शेर देखिएगा कि प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए। हम लोगों के घर में दरिया रखा था। लापरवाह था, कौड़ी भाव बेच दिया। लापरवाह था, कौड़ी भाव बेच दिया। मिट्टी की संदूक में सोना रखा था। लापरवाह था, कौड़ी भाव बेच दिया। लापरवाह था, कौड़ी भाव बेच दिया। मिट्टी की संदूक में सोना रखा था। मिट्टी की संदूक में सोना रखा था। अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके, अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके। सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके। इस्लाम अल्लाह का मजहब है। ये फलना फूलना अल्लाह की जवाबदारी है, हम लोगों का कोई कमाल नहीं। इसके खिलाफ जितनी आवाजें बुलंद होती है ये उतना पनपता है। कि अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके। चांद का रंग के खिलता ही चला जाता है। चांद का रंग के खिलता ही चला जाता है। रात बचता ही अंधेरों को घनेरा करके। चांद का रंग के खिलता ही चला जाता है। रात बचता ही अंधेरों को घनेरा करके। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। फिर वही रात, ऐसा लगता है अभी हिंदुस्तान आजाद हुआ था। फिर वही मामलात हो रहे हैं। फिर हमें बेचैनी सी हो रही है। शेर देखिएगा कि हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। फिर वही रात के हंगामे हैं। फिर वही रात के हंगामे हैं। हम यहाँ से अभी गुजरे थे सवेरा करके। फिर वही रात के हंगामे हैं। फिर वही रात के हंगामे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शेर सुन रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत शायरी पेश कर रहे हैं। फिर वही रात के हंगामे हैं। फिर वही रात के हंगामे हैं। हम यहाँ से अभी गुजरे थे सवेरा करके। जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी, जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी, हमको पहुंचा दे वही 313 करके। जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी, हमको पहुंचा दे वही 313 करके। शुक्रिया दोस्तों। क्या कहने आजाद मुश्ताक